Good evening guys. Blessing na naman. Ayan o. Punta tayo doon kay Papa. Tingnan nyo guys kung gaano karami yung nakuha namin. Thank you Lord. Tambak guys. Ayan o. Oh, tulingan tsaka bangus guys. Tulingan at bangus. Papailaw muna pa. Thank you Lord. Hanggang ilalim yan guys. Hanggang ilalim. Yan o. Panalo. Ta. Hey, thank you Lord. Dito pa rin tayo sa Talisayan Cove guys. Ito lang ang buhay dito. Parang libangan na lang din. Oh. May pangulam na, may pangtinda pa. Di ba? Ano lang ang buhay? Tsaga-tsaga lang. Thanks for watching guys. God bless you all. Please like and share. Limango pa. Hanggang ilalim yan. May limango pa oh. Sigurado puno ang batya niyan. Oh. Thank you guys. Salamat po lagi Panginoon. God bless you all.